तरणाटे युवक एका बापान आपल्या भुरग्याक गमयलो आणि एका बायलेन आपल्या घोवाक गमयलो आणि एक भुरगे जन्माक येवचे पयलूच बापू ह्या संवसारान. हाय व्यूवर्स, वेलकम बॅक अगेन ऑन माय चॅनल जसन मॅक्स. राधे राधे. सो उलयता तो कोण तो खबर आहा तुमकां? तेच व्हिडिओचो अटॅच केल्लो मारतलो कापतलो. तुमकां बरें खबर आसा तेजे पास्ट एक रिकॉर्डिंग व्हायरल जाल्लेलें आनी ही वॉज लायक इनवॉल्विंग कला अकादमी स्कॅम. कला अकादमीचें कितें तेणें केलां पळय तेजेर तो आश्वासनां आमकां दिवंक शकना. येयलो रे येयलो, इलेक्शना टायम येयलो, इलेक्शना टायम येतरी हे लोकांची दिशाभूल करता. आतां हांव हें बीन मानता, उठा जी संघटना आहा पळय तितून सगळे आसा पळय ते वायट मनीस ना. तितून बरे लोक आहा, बरे सत्यान रावपी मनीस आसा. कित्याक हांवें उठाचे भरपूर जाण जे आसा पळय तेंची हांवें पर्सनल लायफ स्टडी केल्ली आसा, तेंचे कसो मोटीव स्टडी केल्लो आसा. पूण ते कशे आहा, तो एक वेळी भुरगो आनी एक कसो म्हार्दोळकर भुरगो, हें नांव कितें रॉंग जावंक शकता, पूण ते दोन भुरगे जे ते प्रोटेस्टान मरून गेले पळय तेंच्या आधारे हे मतां एकठांय करून खंय तरी एसटी कम्युनिटीच्या लोकांक ब्रेन वॉश करून हे सत्तेन येयलेलो मनीस आसा. आनी हांव मिस्टर गोविंद गावडेक सांगता, एसेंब्लीन तूं केन्ना उलोवना मरे. तेन्ना बीजेपी करतालो आनी आतां तो तुमचो हो सीएम म्हणटा तूं. तुजी जी आश्वासनां आहा पळय ती भोग आसा. नाटकान तूं बरो सामको कसो कलाकार आसा आनी तूं कसो शिवाजी महाराजाचो रोल बीन करपाक मरे भरपूर तूं हें आसा. हांव छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या रिस्पेक्ट करता, पूण नाटकान तूं कलाकार जाल्लो आसा. तूं केन्ना तो शेड्डोचो कलर चेंज करता पळय, तुजें चेडूच आहा पळय ते तुजे अगेन्स्ट उलयता. घरांतलेच मनीस तुजे लोक उलोवच नाका की जो कारापुरा प्रोटेस्ट इतले दीस चल्लेलो आसा पळय ते कारापुरा प्रोटेस्टा खातीर आमच्या लिडर्सान थंय वचूंक जाय. हांव म्हणटा ते बायक तेज्याक म्हणजे चेडवाक म्हणटा, ल्हान तें म्हाज्याकून, तूं तुज्या बापायक सांग मगो भायर व्हिडियोज घालनाका. कशा आतां येता ते जनरल असेंब्ली इलेक्शन 2027 आतां कसो धवळी कलर चेडो बीन इलेक्शनाक उबो रावता. अशें दिसताय बीन म्हाका तो तेका कसो खंय तरी सॉफ्ट कॉर्नर टार्गेट करून एसटी कम्युनिटी टार्गेट करून ते तेजे अगेन्स्ट उलयता अशें दाखयतलो आनी तो रुलिंगान परत येतलो, तो या ते चेडूं. आतां हांव हेजेर टिका करिना, कित्याक तें मायट बी सत्य आसपाक शकता. कित्याक इतले फावटी ताजो बापूय जे रॉंग उलयतालो पळय, कापतलो जो लोकांचो जीव घेवपाक रेडी आसा, जेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोणी प्रचार केलो या खंयचो इव्हेंट ऑर्गनायज केलो पळय तेजो जीव घेवपाक रेडी आहा, तो मनीस सारको न्ही. आनी हांव तेका एसटी मानिना. नवो गावडो मरे तूं, तुजे भरपूरशे फॅमिलीज, म्हाज्या लग्नाक सुद्दां तुगेली एक आयर पावलेलो बायलेल्या सायडीन. सो तूं हें समजोनाका की हांव तुका वळखना. हांव पर्सनली वळखता. तूं इन पास्टान सुदिनालो PA आशिल्लो हेंवूय बीन म्हाका खबर आसा. आनी सुदीन कसो रॉंग मनीस आहा पळय ते तुज्या व्हिडियोचेर तुज्या कशा इन्फॉर्मेशनाचेर म्हाका कळयलेंय बीन आसा. हांव तुका सिंपल गोश्ट विचारता, तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्ना तूं कसा वेलंगा त्या सायडीन गेला, तो रोड पळयलो तुवें, ते लोकां खातीर कितें कर. ते लोकांक तो रोड दी बरो, दी गटारां हें तें आसा पळय तो रोड सारको कर, मागीर तुजे लोक विश्वास करतले. ही जे तुजी बंडलां आसा पळय, जसो तो 39A 39B तो 70 आहा पळय, ती आश्वासनां करता पळय तसलें तुमी करूं नाका. आतां लोक मूर्ख ना, जेन झॅड म्हणटा पळय, जे लास्ट जनरेशन अशें म्हणटा या नवें जनरेशन म्हणटा पळय, जें जनरेशन तुमचेर आवाज काडटा पळय तेन्ना तुमची फुट्टा आनी ते रियल गोंयकार आसा ते तुमच्याचेर आवाज काडटा. हां, तितून भरपूर जाण भुरग्यांचे दिशाभूल सुद्दां जाता. मागीर ते कशा उमरान यो कोण तो आशिल्लो पळय तेजो बोर्ड घेवन नाचता, तिंकां अरेस्ट जावंच जाय. कित्याक ही वॉज लायक रिप्रेझेंटेटीव ऑफ लायक जे म्हणटा पळय आमी कश्मीर मिलिटंट हे ते कोण आहा पळय ते ग्रुपान इनवॉल्व आशिल्ले. हें इन्फॉर्मेशन म्हाका खबर आहा. तेका अरेस्ट जालो तेजेर हांव कांय तरेका सपोर्ट करिना. तेका अरेस्ट जावंच जाय आसलें भुरग्याक. तेका कोणी इन्फॉर्मेशन दिलें आनी तेका कोणी दिशाभूल केली हें कळोवंक जाय. टाडा हे ते सगळे लावन उडया तेजेर, कित्याक टेररिस्ट एक्शन लागतलो पळय तेका सुद्दां बेल जावना. आनी फुडले सगळे जनतेक कळटलें जिंच्यांनी बॉम्ब ब्लास्ट केलो मुंबय पळय तितून कोण इनवॉल्व आशिल्ले कसा बाजून इतले दीस कसो झिलीम पुसलो
हेवूय तुमकां कळटलें. तेजेर तुमी पॉलिटिकल कसो फायदो घेवपा खातीर इन्फॉर्मेशन तर तुमचे कडेन येयना. तुमचो खंयचो IAS ऑफिसर आसूं, जे तेच इमेजीस आसा पळय तेजेर तुमकां कळोंक शकता की GSIDCन सुद्दां कितल्यो चोरी जाता त्यो. आनी हांव मिस्टर गोविंद गावडेक सांगता, तुका आतां कोण हें तें पडटा पडना तें खबर ना, पूण तुज्या एरियेन जितले लायक इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटाच्या नांवा खाली जिंच्यानी जमनी घेतलेल्यो आहा पळय ते एकूच मनशा कश्यो वयता. डबल रेट चार्ज करपा जाय थंय ती कशी आहा, कमी रेटीन तेंकां कश्यो मेळटा. भायले कर्नाटक्यान दिल्लीवाले, बिहारी, गुजराती हिंकां थिंकां कश्यो मेळटा. आमी गोंयकार मेले आमचे जागे, आमी राखलेले जागे, तुमी मागीर ते 39A 39B लावन आमचे जागे खाता. एक मूळ गोंयकार आहा, जल्मी आहा, आनी तुका खबर आहा जल्मी म्हटल्यार कितें तें. तुजे गावडे सरनेम हें तें म्हाका इम्पॉर्टंट ना. तूं इंडिपेंडंट राव, आनी तूं इंडिपेंडंटूच आसा. तूं केन्ना मज जावं नाका, तूं तुजो आवाज काड, तुका लोक सपोर्ट करतले. बोमाचो प्रोजेक्ट करता पळय तुमी फ्लायओवर, तें देवूळ उडोवपाचें केन्ना चिंतूं नाका. त्या देवीचे आड तूं येतलो पळय, सातेरी देवी आहा पळय, ती तुका शिक्षा दितली. आनी अशी शिक्षा दितली की तुजी फॅमिली, तुजे हात पांय जे कशें आसा पळय ते तुजें चलता पळय आनी तोंड चलता पळय तें सुद्दां बंद जावंक शकता. हांव हें म्हणना की तुका लोक मारतले, पूण तुका अशी शिक्षा मेळटली की तूं मरोन सुद्दां हे धरतीर भोंवत रावतलो मोक्ष 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 करून. हिंदुत्व हांवें वाचलेलें आसा. तूं जें आश्वासनां करता पळय, हें गेलें तें गेलें, हें सातत्यान आनी तें सातत्यान, नाटकां हांवें बीन केल्लीं आसा. व्हडली लायक कसो अमिताभ बच्चना वांगडा काम केल्लेल्या प्रोड्युसरा वांगडा नाटकां केल्लीं आसा. सो तीं नाटकां आमकां म्हाका तर शिकोवनाका, पूण म्हाका तितून इंट्रस्ट ना इतलो. म्हाका इंजिनियरिंगान आवड आहा म्हणून हांव इंजिनियरींग केलें, नाटकान रावना. तूं गेल्ले कितले वर्सां तुवें तुज्या गांवांतल्या भुरग्यांक, तुज्या आडे कडेच्या भुरग्यांक कितल्यांक कामां लायलो हें सांग. तुज्या गांवांतले लोक कितले पिता, सोरो पिता, कितले वायट मार्गार वयता हें सांग. तुजी आश्वासनां सांगता हांव गोविंद गावडेक, तुजी आश्वासनां करनाका. लोकांक हेल्प कर, लोकांक पाव. येता ते जनरल असेंब्ली इलेक्शनाक तुकाच इलेक्ट करून हाडटले, आनी जें रिजर्वेशन आहा पळय तें तुकाच मेळटलें. कामां कर लोकांची. मागीर वचोन ते मुन्सिपालिटीन नाच करपाचो तुका शॉक जाल्लेलो आहा. आनी मागीर कसो मेशो डिकोस्टा तो वयता पळय गोवा फॉरवर्डाचो, आनी तो लॉक मारून येता पळय तें कशें आसा तें म्हाका इतलें खबर ना. पूण तेणी त्या भुरग्यान बऱ्या खातीर केलें, कितें PWD आपलें काम करिना सो लॉक मारूच जाय ते. आनी हांव ताका कसो ब्लायंडली सपोर्टूय बीन करिना, पूण आमकां कशें आहा एक असो ऑपोजिशन जाय जो ऑपोजिशन एसेंब्लीन आमचो आवाज काडटलो. तेन्ना गोंयाचें कितें बरें जातलें. म्हणून तुका सांगता ऑपोजिशनान रावन सुद्दां तूं तुजें जें कितें आसा पळय चरित्र तें क्लीन करूंक शकता. विभीशण रावणाचो भाव आशिल्लो, पूण जेन्ना तो देव श्रीरामाक मेळ्ळो, ताणें ज्ञान घेतलें तेन्ना तो तेजेरूच रावलो. आपलो भाव मरता तें पळोवन तेणी धर्म स्थापना करपाची ट्राय केली तेणी. दिस इज वॉट वी हॅव टू अंडरस्टँड फ्रॉम हिंदुत्वा. आय एम लायक कट्टर हिंदू, गॉन थ्रू रामायणा, चतुर्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा and many more literature. And even I gone through like Christianity and like Islamic culture. They are not teaching us to kill. तिंका हे कोण फूड घालपाचे ते तिंगेले एन्सिस्टर्स जे कशा रेप करून हे ते करून जन्मलेले आसा पळय ते शिकयता. सो हांव व्हिडिओ चड वाडयना, तुमकां समजलां आसतलें. सो कोणाची कशा गोंयकारांक सांगता दिशाभूल करूं नाका. हेंचे इलेक्शना टायमार हे खेळ आसता म्हणून आजून पर्यंत फोंडे कोण मिनिस्टर ना जो कसो आयलो डिजर्वींग कॅन्डिडेट या मायट बी नॉट डिजर्वींग कॅन्डिडेट. ताका सरपान घास मारलो, तेजी केस इन्क्वायरी सारकी जावना, तो मरून गेलो. थंय तर तो कोणाचें आयकोन सरपांचें कितें तरी करपाक गेलेलो, तेच सरपान ताका घास मारलो. रुमर आसूं शकता, पूण थोड्यो अश्यो स्टोऱ्यो आसता. आजकाल जाता अशें काळा जादू हें तें सगळे लोक हे मिनिस्टर करता भंय दाखोवपा खातीर. कोणाक वायट दिसला जाल्यार आय एम सॉरी. कोणाक व्हिडिओ समजना जाल्यार व्हिडिओचेर कमेंट करा आनी जाता तितले व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.